तेरे राजकिशोर पाणिग्राही होउछंती आजिर सभापति तांको पई जोरदार करताली। आजिर सभार मुख्य अतिथि वरेण्य श्रीयुक्त सत्यराज बलिया सिंह, मुख्य वक्ता आयुष्मान संतोष कुमार महापात्र महोदय, सम्मानित अतिथि वरेण्य श्रीयुक्त अवसरप्राप्त अध्यक्ष जूनियर कॉलेज प्रमोद बाबू महोदय एवं जड़े वरिष्ठ कलागायक जी लोककला को बर्तमान सुधा बंचाई रखी प्रयास आस्ते आस्ते विजुआ को बचा गले से अग्नि जी प्रज्वलित करते गायक महोदय। सर्वोपरि कलिजुगर सबल कुमार आम प्रकाश बाबू आउ संगात कलागायक रमेश बाबू और सर्वोपरि मोर सम्मुखें उपस्थित समस्त वरेण्य वरिष्ठ अनिष्ठ घनिष्ठ समस्त ग्रामवासी वृद्ध विभिन्न जगार निमंत्रित अतिथि मैंने आपण मैंने जानते जहाँ प्रतिच्छवि अच्छी गायक सम्राट नरोत्तम महापात्र ओडिशा और ओडिशा बाहर सुख्याति अर्जन करते निजर कर्म 16 दिन प्रधान आरोप सर्वाधिकारी पुओ से सब ग्रहण कर माट्रिक पर जी निजर मामू कुंड विहार काल पाला ग्रहण कर पाला कि प्रशंसा करने दरकार ना आपण मैंने निश्चित भाव से किंतु मरिया जहाँ प्रतिच्छवि जहाँ प्रतिवृत्ति घर स्वतंत्र कोठरी पूजा पाए जहाँ दीर्घ 43 वर्ष धरिकी पुओ नाती बहु झील समस्त पूजा स्वतंत्र उत्सव पालन करती प्रकाश भाई विपरीत जराश्रम आश्रम प्रकाश आश्रम घर भर आप देखिए जाकि जाऊँ सदा आग पृथ्वी मुंडिया वाइले करती ये कथा आम सब बुझीगला विशेष कहूना आम आज शुणा आज वक्ता सब मुझे भावी आम मान जी परिचित करेंगे आपण परिचित करदे सौदामिनी बेहरा वर्तमान अतिथि मानक संबर्धना कर्तव्य आप्यायित करुछन्ति। प्रथमे लक्ष्मण बेहेरा जेतिकी समाज पाई से करिसन्ति निजर बालांकार माध्यम यह बोधे बहुत कम सम्मानर सहित आदरर सहित अतिथि मानक पुष्पमाल्य अर्पण कराଯାଉଛି। मोर संस्कृति विभाग समस्त कलाकार भाई भौन आंतरिक धन्यवाद और शुभेच्छा ज्ञापन कर बयस अतिक्रांत होगा मनुष्य अवस्था जहाँ हुई आवश्यकता नहीं। आज ये सभा को देखी मोर मन हो साहित्य समुद्र भर सब बुड़ी जाऊँ बहुत बड़न प्रतिभा कलाकार भाई मैंने अच्छे बहुत कथा से समाज प्रति लाभ करते देखने पर मोर मनर बहुत आनंदर गर्वर सहित भावी धन्य आपण मैंने जगत ना आपण मैंने कला संस्कृति जगत को बचाई साहित्य एवं संगीत संस्कृति को छाड़ीदे जगत बंची पार नाना कथा ठीक सुविधा होनी जहाँ प्रकाश बाबू आज एत बड़ सुंदर अनुष्ठान टे नरोत्तम महापात्र जन्म जयंती आरंभ कर बहुत बड़ सौभाग्य कथा मुझे बहुत कलाकार भाई मानक अतिथि मानक मत दृश्यमान कम हो देखिक बहुत प्रिय मुझे बहुत गर्व लगुच मुझे मो जीवन में देखी पार 85 प्लस होगा बयस आप क्षेत्र अनुमान करती नरोत्तम महापात्र महोदय आज जन्म
ବସିକି ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରନ୍ତା? ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପ୍ରକାଶକୁ ଯୋଉମାନେ ଭାବରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏ ବହୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସିତ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧା। ଭକ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କହିଲି ତମେ ଟିକେ ଆମର ସ୍ମାର ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ବାପା ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କଣ କଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋର କଳାକାର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ନାଟକ ସରିଯିବ, ଆମେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିବୁ କି ନରକ ଧାମ ବେଳକୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଏତିକି। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ମନକୁ ନିବେଶ କରି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସମସ୍ତ ଏ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୁଙ୍ଗ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କିଏ ଜଣକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଜି ମିଳିପାରିଛି। ବହୁତ ଗୌରବର କଥା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳାକାର ଭାଇମାନେ ମୋର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବୁଝା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆମରି ସତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର 2 ପଦ ଭାଷଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ସେ 2ଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି କିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ ମା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତାଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଅମୃତ ଦାନ କରିଛି ତା ସ୍ତନକୁ, ତାକୁ ଖାଇବି ତାକୁ ପିଇକିରି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇକିରି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଆମେ ରହୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେ ମାଆକୁ ଆମେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ମାଆର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କେତେ ବୁଝୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାପା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ଆମକୁ ମଣିଷ କଲେ, ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିକିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଣେ ବିଦେଶ ନେଇକି ବାହା ହେଇସାରି ଯେ ପୁଅଟି ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହିବ ତେବେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ବାପା ରାଗି, ବାପାକୁ ସବୁବେଳେ ପୁଅ କହେ ଯେ ମୋ ବାପା ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ତ କେବେ କହେନି। କାହିଁକି? ମାଆର ସ୍ନେହ ଥାଏ, ମାଆର ଆଦର ଥାଏ, ମାଆର ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା କାହିଁକି ପିଲାଟିର, ସେ ଯେତେବେଳେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼େ ତାକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ମା ହାତ ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଏକ ଶିହରଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ମା ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ମୋ ପିଲା ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ବଡ଼ ହଉ, ଯେଉଁଠି ଥାଉ ସେଠି ସେ ନିଜର ସୁନାମ ରଖୁ, ଏ କଥା ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ସଭାପତି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ କମ୍ ସମୟ କହିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ଦେବେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମା ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ, ଧୀମାନ ହଉ, ଆଉ ଚରିତ୍ରବାନ ହଉ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାର ସୁନାମ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିରୁ
से भल पिला सबुठार भल केवे कहीपर तार अर्थ मार केते स्नेह अच्छी केते श्रद्धा अच्छी पुत्र प्रति ताको आम अनुभव करा उचित किंतु आउ थे कहबी गोटे कथा जे मार हृदय अच्छी बापार भी हृदय अच्छी बापार हृदय अत्यंत कठिन बापा को देखिए भाई राग लगे कहीं बापा सब आमको गाई करती एठी जानी से जानी पाठ पढ़ुनु बदमाश करूँ ये खेलुचु से बुलुचु कि माँ चुपकिन कहे जे बापा जहाँ कहते तू एकाटे पढ़ी सेकाटे बाहर करदे तू आम गोटे भल पिला हो बापा जहाँ कहते तो भल तो माँ के आपण मैंने मंडल पिता को अभिषेक दिए सब आशीर्वाद करे माँ के तरल तार मन भर बाहर करे सब अमृत बाहर करे आ माँ मन के अधीरता न थाए सब सहिष्णुता थाए तेणु मो पुओ भल हो भल मनीष हो आ मो घर सुखरे थाऊ एवं आम घर परिवार जो मैंने अच्छु आम शांति थाऊ ये शांति चाहे आम परिवार सब घरे लिखि दो पिलादिने देखो स्वीट हो मीन्स समस्ते समस्त सहित कथबार्ता करवा समस्त भल मंद बुझा विपद आपद बेले साहाय्य करवा सहानुभूति देखा एवं हाथ धरा धरी आग को जा से अंचल आम परिवार एक आदर्श परिवार अच्छी समस्ते मोर आप समस्त निवेदन आपण पिलाମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କେବେ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ कि पाखे जाकि रुहतु घरे आउ क्या रखी दिंतु किंतु नाती नातुणी पुओ बहु झील एम साथी रही आपण देह एक एनर्जी आसो शक्ति आसो जो शक्ति बल आप अनेक दिन बचुचे कहीं भल पाइबर जो शक्ति अच्छी से शक्ति कौटी ना बेले बेले आम गीत गाऊ मिछरे कहीदे भल कहू बोली आउ किसी दिन बंची सेमती मिछ हो कि सत हो आम भर भल पाइबा था आम बापा मान पचार बेले बेले मझे मझे बापा मान देखा जावा एवं बापा मान निश्चित भाव में टिके भक्ति करवा टिके स्नेह करवा तेज निश्चित भाव में आम जीवन सुखरे कटो एवं से सुख और शांति निज जीवन को अतिबाहित करेंगे एवं जब बड़ काल को जी निश्चित भाव में से स्वर्ग को जीव बोली आम आशा पोषण करें कही धन्यवाद। धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करछि डॉक्टर प्रमोद चंद्र दास महोदय प्रकाश चंद्र बराल को माँ तो आकाशलता दुई पद गोटे गीतर पंक्ति मन पड़े आखि नाई प्राण नाई बाजी गले दोष नाई आम माँ जाइछि तो आकाश रे तारा होई तारा कोई तारा कोई तारा कोई तारा कोई से आकाश रे तारा हेले मध्य से गोपर उठाई अनौचंती प्रकाश बराल महोदय को डॉक्टर संतोष महापात्र महोदय आज मुख्य वक्ता तेरे आसंतु शुणा से जगन्नाथ संस्कृतिर गवेषक प्रशिक्षक प्रवचक एवं जड़े ज्ञानी मनीषीए डॉक्टर संतोष महापात्र महोदय आज मुख्य वक्ता पितामाता भाई बंधु गुरुजन ठारे करुणार बाणी देहु दिए ना भिनरे कि लाभ सहस्र वर्ष बंचिले से लोक न भुंजी की दीर्घकाल न बंचे की काग पवित्र बसंत पंचमी महार्घ अवसर आज एभली एक सारस्वत पावन समारोह रे मो परि जने सामान्य खद्योत एठारे स्थानित हुई मो अतीतर सुकृत को स्मरण करने व्यतीत अन्य किछि हुए ना। सर्वप्रथमे आपण मानक परि बुद्धिजीवी मानकर गहन रे मोर उपस्थिति मते एपरि एक अनिर्वचनीय आनंद रे शतमुखर करिछि जहाँ मो कहिबा पाई अभिधानर भाषा मध्य उणा हो जाई पारे। सर्वप्रथमे एभली एक सारस्वत समारोह मंचासीन समस्त ओडिशार जशस्नात प्रतिभू एभली एक उद्योक्ता जहाँ सभापति महोदय आपण मान सूचाउथिले ए जुगर श्रवण कुमार परिशेष से पिता मातांकर अदृश्य आशीर्वाद एवं गुरुजनकर आशीर्वाद को नहीं एभली एक सारस्वत समारोह निश्चित रूपे
प्रणिधान योग्य यह आपणक निकट उद्घोषण करने चाहे। बंधुगण अनेक जन्म साधना एवं सत्कर्म संपादन पूर्ण फल होउछि मानव जन्म। पचरा गला मनुष्य जीवन रे लाभ कौन ना मनुष्य जीवन लाभ जदि गोविंद संगे भाव ए मनुष्य जीवन सेतिकी बेले लाभान्वित होई उठे जेते बेले ए मनीष गोविंदंक सहित टिके भाव करे। प्रश्न उठिला कली जुग रे मनीष कोन गोविंदंक सहित भाव करि पारे एहा कोन संभव? कलिजुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलिजुग भलिया समान जुग किछि नाही जदि आमर केवल मात्र विश्वास टिके अछि। बंधुगण समय स्वल्पता तथ्य तत्व तो अनेक अछि। संक्षिप्त समय मध्य आपण को दुई पद कहवा आशा मु रखी निश्चित रूप से। बंधुगण प्रत्येक मनुष्य तार जीवन काल भितर प्रतिदिन 5टा पाप करे। आपण माने भाबुथिबे निश्चित रूपे ये गोटे बद्ध पागल। आज सरस्वती पूजा आम निश्चित रूपे समस्ते काष्ठार सहित माँ बागदेवी वीणा पाणी को पूजा करिछे। ये कहूँ प्रतिदिन प्रत्येक मनीष 5टा पाप करे ताहा ही ठीक कहीं आम साधारण नित्य नैमित्तिक जीवन भितर 5 गोटी उपकरण आम पाप को करें। केवल आपणकर चुली कहे चुली नाही गैस हो गला। द्वितीय हूँ आपणकर चक्की बेसेणा। तृतीय हूँ आपणकर ढिंकी। चतुर्थ हूँ आपणकर झाड़ू एवं गरा। ए कार्य प्रतिदिन आमर अजाणत आम अनेक जीव को बद्ध करुचे 5 पातक करि प्रत्येक देहधारी माने सुतरां मनीष माने। एबे प्रश्न उठिला ए पापर निष्कृतिर मार्ग कौन ना प्रत्येक मनुष्य ए 5टी नित्य नैमित्तिक पापर उद्धार पाइबा पाई 5टी यज्ञ करिथाते। आपण कहती कोन आमे यज्ञ करूछु मु तो काई मो जानतर यज्ञ किछि करिनी। प्रत्येक मनुष्य तार ज्ञात वा अज्ञात सार भितर किछि ना किछि यज्ञ टिए करिथाय। सेही एक यज्ञ होउछि आपणकर पितृ यज्ञ, 2 हेउछि देव यज्ञ, 3 हेउछि ज्ञान यज्ञ वा ब्रह्म यज्ञ, 4 हेउछि नृ यज्ञ एवं 5 हेउछि आपणकर भू यज्ञ भूत यज्ञ। एमिति भाबरे प्रत्येक मनुष्य जो 5 गोटी यज्ञ विधान करिथांती प्रथम यज्ञ होउछि आपणकर पितृ यज्ञ। प्रश्न उठिला पितृ यज्ञ कौन? सेदिन सुंदर संज्ञाकृत कही कहउछंती पितांकर जीवितावस्था रे आपणकर ठुंजिए वरिष्ठ ज्ञान श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति मानकु जेमानकर जीवन काल भितरे जे श्रद्धा पूर्वक ज्ञान तपस्या करी जेमानकर सेवा करी थाए ताहा होछि श्राद्ध। एई श्राद्ध होछि 2 प्रकार। एक होछि श्राद्ध, 2 होछि तर्पण। श्राद्ध कोन ना श्रद्धार सहित करा जाउथिबा कार्य होछि श्राद्ध एवं पितृपुरुष मानंकु श्राद्ध देवी देई सेमानंकु परितृप्त करा गले ताहा होछि तर्पण। सुतरां आमे प्रतिनित्य जहा भी करिबा हमर जीवित अवस्था रे हेउबा परवर्ती अवस्था रे हो सेई पितृपुरुष मानंक निमते किछि ना किछि दान करिबा ए होछि आपनकर पितृ यज्ञ। प्रमाण कोन? जदि आमर संस्कृति होछि सनातन संस्कृति विश्व संस्कृति महामानवीय संस्कृति आपनकर रामचरितमानस रे भक्त गोस्वामी तुलसीदास सुंदर भाव रे उद्घोषण कले। कहले मर्यादा ठाकुर रामचंद्रंकर ठोर आमे गोटिए कथा शिक्षा करिबा ना कोन करिबा ना प्रात काल उठी रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ओई मथा। 3 जन को रघुनाथ उठी प्रणाम करंती। ये ना एक रे हेले माता, 2 रे हेले पिता, 3 हेउची गुरु। आपनकर उपनिषद कहंती पितृदेव भव, मातृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। तेणु सेही न्याय रे आपनकर मर्यादामय पुरुष रामचंद्र मध्य सेही 3 जन को सर्वप्रथम प्रणाम करंती माता पिता एवं गुरु। सेदिन जनेक संख आजीवन भगवान को पाइबार पछरे अनुसरण करी करी अप्राप्तिर निराश भितर जेते बेले बुड़ी गले सेदिन हठात नजर पड़िला निजर जन्मदात्री मांक ऊपर। दृष्टिपात करे मातृत्व अनादर स्नेह को परिशेष रे भगवान को अप्राप्तिर जो निराशा थिला मांकर सेही अंतर्दृष्टि भितर ताहा तांकर हजी गला। एबे प्रश्न उठुची ईश्वरंकर परवर्ती समय यदि मांक द्वारा ईश्वरंकर भावना को उन्मोचित करि देई पारे तेबे मोर मां कोन ईश्वर की? हां आज्ञा
जदि प्रकृत रे कि ईश्वर थाए सी होचे आपनकर मां एवं पिता तार प्रणाम मु आपन को रामायण गोटे सुंदर प्रसंग टी कहिबा पई चाहे 2-3 मिनिट समय मध्य रे सेदिन रावणर निधन घटिची सीतांकु रावण ठार उद्धार करी आनी अयोध्या रे पुनश्च राजगादी रे अभिषिक्त होइछंती मर्यादामय ठाकुर राजा राम किंतु आनंदित ही पारु नाहंती निजर जन्मदात्री कौशल्याकर ठार एक अनिर्वचनीय प्रश्न रे चिंतित अवस्था रे अछंती राजा राम पचारुछंती मां केउ एक निवृत्त प्रदेश रे हे राम तुमे किए कोन तुमार परिचय आश्चर्य ही गले जदि मते मो मां पचारिबो पुरे तू किए तोर परिचय कोन मु भाबिबी निश्चित रूपे मो माटी केउ एक मानसिक दुश्चिंता मध्य रे अबा मानसिक विकारग्रस्त अवस्था रे स्थायित होई जाईची सेदिन रामचंद्रन को मन रे मध्य एई आवेग सीमित भाव रे उद्वेलित हेउथिला सुंदर भाव रे रामचंद्र कहउछंती ना मां मु हेउची दशरथ नंदन कौशल्यासुत राम एतिकी गोटिए परिचय व्यतीत अन्य समस्त परिचय मो पई गौण हेई पारे किंतु मांकर कथारे रामंकर कथारे मां काई सेते मात्र रे खुशी हेई पारिले नाही पचारुछंती मां ना राम मु आसंता काली वनगमन करिवि पारुचु जदि मोरे शंका को तू दूरीभूत करि दे मां कोन सुनिबा पई चाह आवेगतार सहित अपेक्षा करिछंती मर्यादामय ठाकुर राम ठाकुर कहले मां तुमर मनर समस्त शंका को निसंकोच रे मो आगे व्यक्त कर मां कहूची बाबूरे मु गोटिए कथा सुनुची जगत कहूची भगवान राम केवल मो व्यतीत जगतर समस्त नर नारी आज उद्घोषण करूछंती तू होचु विष्णुकर गोटिए अवतार किंबा आउ मध्य केही कोंती तू होचु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तेरे तू किए मते तोरे ई गोटिए मात्र प्रश्न को सुंदर भाव यदि बुझेई देबु मो मन रे उत्थापन होतिबा सकल प्रकार ज्वाला को यदि प्रशमित करि देबु मो निश्चित रूपे मोर मातृत्व को से दिन धन्यवाद देबी सद धन्यवाद देबी चिंता रे पड़ी गले भगवान राम मने मने मारे ई शंका को किभली भाव रे प्रशमित करिवे सेई चिंता परिकल्पना नै विद्यमान रामचंद्र जेदिन उद्घोषण करूछंती कहउछंती जदि आज मु गोटिए मां को नजर रे रक्षा करी मो मां को आज मु संज्ञाकृत करिबा पई जाईबी तेरे मु अनेक संसार रो अनेक जननी मानन को मु निश्चित रूपे प्रच्छल पटरे रखि देबी किंतु सेदिन रामचंद्रंकर सेई गोटिए मात्र बाणी समग्र मातृत्व पाई एक अनिर्वचनीय आनंदर उद्वेलन करिथिला एक शाणित स्वर को निर्घोष करिथिला ताहा कोन थिला आज रामचंद्र सुंदर भाव रे मां को कहउछंती ना मां मु जाने ना मु भगवान की ना किंतु मु एते की जानिची मु दृढ़तार सहित कहूची केवल तम पई नुह मु समग्र मातृजाति पई आज गोटिए मात्र कथा कहूची ना कोन कहूछु ना मां मु जाने ना मु भगवान की ना किंतु मु एते की जानिची जदि गोटिए मां रो आशीर्वाद रहे तेबे तार साधारण मनुष्य पिलाटी मध्य भगवान प्रगटी जाय एइथिला सेदिन सेई सर्वकालीन स्वागतोक्ति गोटिए मां पई मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुरंकर सेइथि पई आचार्य शंकर सुंदर भाव रे उद्घोषण कले कोन कहिले ना पृथ्वीं पुत्रास्ते जननी बहवः शांति सरला परं तेसां मध्ये तरलो विरो हंतवसुत मोदी ओयं त्यागं समुचितमिदं नोतव शिवे कुपुत्र जायते कुचितपि कुमाता न भवति कुपुत्र जायते कुचितपि कुमाता न भवति वो कुपुत्र ही पारे किंतु मां केबे कुमाता हुए ना मां केबे कुमाता हुए ना मां केबे कुमाता हुए ना बंधुगण एपर एक सारस्वत समारोह आपण मानकर बहु प्रतीक्षित समय आपण मानकर ठारू टिके समय को च्युत करी आ गोटिए मात्र कथा कहि मु मोर वक्तव्य को परिसमाप्ति करिबा पई चाहे बंधुगण मनुष्य जीवन रे धन संचय करे आपण मान जानंती एथि ओडिसा रो बहु यशस्नात प्रवीण विदग्ध कलाकार माने बसिछन सेमानक सामना रे मु कहिबा पई वे त मोर सत्साहस न थाई पारे किंतु मनुष्य धन संचय करि थाए तीनोटी का कथा करिबा पई मनुष्य जीवन रे धन संचय रो मार्ग हेउची तीन धन संचय रो व्यय मध्य तीन धन संचय करिबा पई हमर तीनटा कथा थाए जति आमे उपयुक्त भाबरे धन को व्यय करूचे ताकू भुंजुचे बाका को दान देई दोचे दान क्षय
मार्ग जदि धन को आप दान न देले किंबा आप उपभोग न कले तेरे से धन निश्चित रूपे आपनकर नाश जीव कहीं एक कथा मु कहली आपण माने देखुथिबे एभली एक जीवंत देवता को आम पूजा करि पारु नाही किंतु पिता मातांकर मरण शरीर को एभली एक आम समाज रे सारस्वत प्रतिभा माध्यम रे सम्मानित करी जीवन रे जी आमको छोट रु बड़ करिसंती सेही मानक महक को भूमि रु भूमा पर्यंत परिव्याप्त करिबा पाई सम्माननीय बराल महोदय जे एक अदम्य अभिप्सा करिसंती मु ताको निश्चित रूपे स्वागत करूची अमेध्य पुणे कृमिजार संकुले स्वभाव दुर्गंधि विनिदितांतरे परे परे मूत्र पुलिसन भाविते रमंती मुढ़ा विरमंती पंडिता आज मु बंशीची काली मोरे मर शरीर को आपण मानक सम्मुख रे जेते भी वासना देई रहिले मध्य मनुष्य केबे से मर शरीर रो वासना को ग्रहण करि पारिबो नाही एई हेउची संसार रो प्रकृत कथा किंतु बंधुगण जेते बेले मु मो बापा मांकर से गोटिए मात्र शिक्षा को संस्कार को स्वाभिमान को नेई मु जदि आपनक निकट रे परिचय के सृष्टि करिथिबी मरण अनंतर मध्य आपण माने आज जुरिबे जेंती बराल महोदय सेमानकर पिता मातांकर साहित्य संस्कार को आज जनाभिमुखी करूछंती एई हेउची एभली एक सांस्कृतिक दिव्य कार्यक्रम रो महारता सेदिन प्रश्न करा गला जीवन रे जो छुटिया प्रश्नटी जेते बेले गणेश एवं कार्तिकंक भितरे द्वंद्व लागिला ये होची प्रकृत रे आगुआ ना जे पृथ्वी को निजर वाहन माध्यम रे सर्वाग्रे परिक्रमण करी आसीबो जे हेउची प्रकृत रे बोलवा किंतु निजर बुद्धि बल रे कार्तिक आगे गले पृथ्वी को परिक्रमण करिबा पाई निजर सीमित ज्ञान मध्य रे एकदंत गजानन गणेश चिंता कले शतकोटी पृथ्वी को बड़ होउछंती मोर पिता एवं माता सेही पिता माता को परिक्रमण कले मु निश्चित रूपे शतकोटी पृथ्वी को परिक्रमण करिबा सहित समान एभली एक साहित्य संस्कृति रो निदर्शन दिए आमरी भारतीय वैदिक सभ्यता बंधुगण परिशेष रा गोटिए मात्र कथा मु कहिबा पई चाहे ईशाभाष्यम इदं सर्वं जग किंचित जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजित्वा मादुत्थकस्य सिद्धि धनम जीवन रे मु बहुत संचय करिछि जीवन रे जहाँ को मध्य मु देखिछि तार प्रछद पटर नायक होछंती भगवान ईशावास्यम इदं सर्वं ए संसार जगत रे मु जहाँ को देखुछि तार प्रछद पटर सृष्टिकर्ता होछंती भगवान तेनु सेही भगवान को द्वाही नेई मते कोन करिवा पई पड़िबो ना तेन त्यक्तेन भुंजित्वा मु जहाँ भी भुंजिबी त्याग पूर्वक भुंजिबी भोगमर आवश्यकता नाही तेन त्यक्तेन भुंजित्वा मादुत्थकस्य सीति धनम मते ताकु केवल भोग प्रवणतार होई भोग करिवार नाही त्याग पूर्वक भोग प्रवणतार मते आवाहन करिवार अछि बंधुगण समय तो अतिक्रांत एपर एक सारस्वत समावेश रे मो पर एक सामान्यतम खद्योतकु एभली आपण मानक प्रति ओडिसार दशस्नात ज्योतिष मानक ग्रहण स्थान देइथिबारु मु निश्चित रूपे निजको भाग्यवान मने करू बंधुगण मोर मने पड़ी जाय गोटिए कथा जलं प्रमाणं नैनस्य नाणं विद्या प्रमाणं मुख भाषणं च कुलं प्रमाणं विनय प्रकारं पुराणी भूमि कथयन्ति सारं जेउ भली भावरे जलर गभीरता आपणकर पंकर पद्मर नाड़ू जना पड़ी जाए जेउ भली भावरे गोटिए व्यक्तिर ज्ञान तार भाषण जना पड़ी जाए तार कथावार्ता जना पड़ी जाए ठीक सेमिति गोटिए व्यक्तिर कुल वंश पर्यादा परंपरता ताहार शालीनता जना पड़ी जाए संस्कार तार जना पड़ी जाए बंधुगण कहिबार बाहुल्य आज जेते बेले पितृमातृ उत्सव पालन करिबा परिवर्ते आमे पालन करूचे वैलेंटाइन डे एभली एक पितृमातृ प्रति दरदर अभाव पड़ुथिबा दरदर महर्ग समय रे एभली एक पिता माता को सतीर्थ साधुवादर ज्ञापन करी पूजन करुथिबा सेही बराल बाबूंकर कुल परंपरा केते संसाज निश्चित रूपे अनुमति या केवल बराल बाबूंकर उक्ति नुहे एभली एक स्रोत निश्चित रूपे प्रतिटी उत्कल मानकर हृदय पल्लव रे अंकुरित हेउ संस्कारित हेउ निनादित हेउ प्रतिध्वनित हेउ एतिकी कही मोर वक्तव्य को परिसमाप्ति करिबा पई चाहे वंदे उत्कल जन।
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟବତୀ ବଳିଆର ସିଂ ମହୋଦୟ କରତାଳି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମି। ସମସ୍ତ କିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ, କଳାକାର ସମସ୍ତେ ବି କହିଛନ୍ତି। এই ପାଖରେ ଗାଁଟି ମତିଆ କଳାକାର ଗାଁ ବହୁତ ସଂଗୀତ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ରଛୁକୁ କ'ଣ ଏକତା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ଏକଲା ପ୍ରତାପ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ। ଏଇଠୁ ସମ୍ରାଟ ଯାଉଥିଲେ, ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ, କଟକ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ଜାଗା ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାର କେତେ ଗୌରବ ରହିଛି। ଏ ଶୌଚଳ ଗାଁ, ଶୌଚଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜ୍ଞାନୀ ସାମାନ୍ୟ ଗାଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଭଳି ଦିନ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଯାହାଙ୍କର ଆଜି କୃତି ସଭା ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। କାହାର ଜନ୍ମଦିନ? ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର, ପୁଣି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ। କବିତା ବଡ଼ ଜନ୍ମଦିନ କହିଲେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସହପିଢ଼ି ଜନ୍ମଦିନରେ এই মহান ব্যক্তিମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ସମୟରୁ। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ବଂଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଛି ମାନେ 60-70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଲା ମଞ୍ଚ ମହାପାତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସେ ଆୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଇଂଲିଶ ପାଲା ଗାଉଛି, ଜଣେ 130 ପାଲା ଚମତ୍କାର ସେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଲ ମତାବର ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରଟି କଚୁରୀପଡ଼ା, ତାଙ୍କି କଚୁରୀପଡ଼ା ଏଠି କୁଞ୍ଜବେଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ, ଭାଷା ଉପରେ, ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ରହିକି ଆୟ କରିଛନ୍ତି, ଆୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ଭାଷା ପାଲା ଚମତ୍କାର ପାଲା। ଏଠି ବୋଧେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ସେଠାରେ ପାଲା ହେଉଥିଲା, ଯଦି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପାଲା ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଗାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଖରେ 10 ପାଲା ଗାୟକ ସେ ପାଳି କରିକି ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର କଥା କହିଲି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପୁଣି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମଦିନ ପରେ କହିବେ, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା କହିବେ, ସେ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ମୋର କ'ଣ କହିବାକୁ ଅଛି? ଆମେ ତ ଆମ ଧର୍ମ କହୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଅତିଥିଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଭବ, ଅତିଥିଦେବ ଭବ। ଆଗ ତ ମା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେ କଥା ମାନ କରୁଛୁ। ପଚାରି ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିବା, ଜେଜଙ୍କ ନାଁ କହିବା, କାକା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଭାଇ ଭାଇ କହିବା, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆରେ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ 7 ପୁରୁଷର, ଆମେ 7 ପୁରୁଷ କହିପାରୁନୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଯାଇଥିଲି ପାଲା ଗାୟକ, ସେଟା ଆମର ଦଳ ହେଲା 110 ଦଳ ହେଲା, 10 ଦଳ ଜଣେଇ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଯେ କହିଲା 7 ପୁରୁଷ ନାଁ କହିଲା, ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି? ପୁଣି ଓଲଟେ ବେଳିକି ପଚାରି କହିଲା ଗୋଟେ ଲିଖିବ ଗୋଟିଏ, ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ପାଲା ଯେଉଁ ଆମର ନାଁ ରଖିବା ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ବାପା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବୁ, ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜିର ସଭାରେ ନିବେଦନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କରିକି ମାନେ ବନ୍ଧେଇ କରୁଛେ ଫଟୋ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କଲା ଭଳିଆ ରଖିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଶୈବାନ ରସ କହିବା ପାଲା ଗାନ କଥା କହିବା କି ଉଡ ତ ପାଲା ପାଲା ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏ 500 ବର୍ଷର ଠିଆ ପାଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବୈଦିକ ପାଲା ଏବଂ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପାଲା ଲେଖିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ 329 ପଦ ତାଙ୍କ ପାଲା ଶିଖି ପାଲା ଲେଖିଛି ପାଲା ହିଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ତା ପ୍ରତି ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମିନାର ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କହିବା କଥା ସରକାର କରନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲୁ ଆଉ ସରକାରୀ ଭାବରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ଗଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଚିନି ପାଉନା ମନଗଲା ଚିନି ପାଉନା ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଲା ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଭ୍ୟତାକୁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରି ପାଲା ଉପରେ ପାଲା ଗାୟକ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ କଂଗ୍ରେସରେ ଦାବି ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ ଦେବା କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଯଦି ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି ସେଇ ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବରାଳ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନମସ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆଦରଣୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପୂଜା କରୁ ତେବେ ପ୍ରକାଶ ବରାଳଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଶୟ ଏବଂ ମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାପା କବିତା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବାପା ଆକଟ ସ୍ୱଭାବ ଦିପଦ ରାଗ ମିଶା କଥା ରାଗୁଆ ଆଖି ମନ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚରି ଗଲେ ବି ପଥଗୁଡ଼ା ନ ହେବା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଯିଏ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେ ବାପା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମାଡ଼ଗାଳିର ଭୟ ସେଇ ଆକଟପଣ ସ୍ନେହ ବୋଳା କଥା ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ବାପରେ ଭଲରେ କହି କେବେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଶା କେତେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଶା ବଡ଼ ହେଲେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ନା କରିବ ଲୋକେ କହିବେ ଧନ୍ୟତାର ବାପା ମା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଖଟଣିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ିଥିବା ଆକାଶ ପରି ଭାରି ପାହାଡ଼ ପରି ଦମ୍ଭିଲା ଆଖି ପାଉନଥିବା ଦୂରତା ପରି ବାପା ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼େଇବା ଅବଗତ କରାଇବା ଚାହାଳିରୁ ପାଠ ଶେଷ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ହାତ ଯାହା କଲେ ବି ସବୁ କଥା ନିଜ ମଥାକୁ ନେଉଥିବା ଯାହାର ଧର୍ମ ସେ ହିଁ ବାପା ସବୁ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜାନି ଯାତରାକୁ ହାତ ଧରି ନେଇ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହି ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ ହିଁ ହେଇପାରନ୍ତି ବାପା ହେଇପାରନ୍ତି ବାପା ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଶୀତ ବିଜା ରାତିର ସମୟକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପରିସମାପ୍ତି କରିଥିବାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର 95ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ সেই ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଗିରିଧାରୀ ଦେବତା
शशि दे ग्राम माता शशि दे ग्राम पोस्ट बोराडीह भाइया गमारी जिला खोर्धा माननीय ओडिशा लोककला साहित्य लोकसंगीत क्षेत्र दशकाठिया कलार स्थान स्वतंत्र गुरु गायक भंजभूषण रामहरि पाढ़ीकर आशीर्वाद रे आपण अजस्र प्रशंसा सांगुछंती आपणकर साधना और सिद्धिर पटांतर नाही जने प्रख्यात दशकाठिया गायक भावे आपण अनन्य राज्य तथा केंद्र सरकार स्वीकृतिप्राप्त कलाकार से दृष्टिकोण आयोजित सागर साहित्य संसदर एक तृतीयांश आज आपंकर दिग्गजी कामना करुच्ची जय जय वर्तमान मोर पुत्रस्पद गुरुदेव स्वर्गत दिवंगत गायक सम्राट नरोत्तम महापात्र अनन्य छात्र एवं प्रशंसक आमर सागर साहित्य संसदर बड़ भाई कहे अतिथि नुहे से होती उत्सव साहाणी माता मुक्ता देवी ग्राम सुमना प्रधान जिला खोर्धा ओडिशार लोककला लोकसंगीत क्षेत्र में ओडिशा संकीर्तन स्थान स्वतंत्र आपणकर साधारण और सुधीर पटांतर ना जड़े प्रख्यात दश समृद्धंग वादक गायक गुरु भाव आप अनन्य आपणकर साधनार प्रमाण स्वरूप अनेक पंचक आप संबर्धित और सम्मानित से ही दृष्टिकोण आज नरोत्तम सम्मान आपको सम्मानित कर दीर्घतम जीवन कामना कामना कर संसद जय जगन्नाथ श्रीयुक्त विद्याभूषण गायत्र रत्न आम बड़ भाईना रमाकांत मिश्र ग्राम जटणी पोस्ट जटणी जिला खोर्धा आम स्थानीय व्यक्ति परवर्ती संवर्धित प्रतिभा अंचल कला गायक रवींद्रनाथ प्रधान मुंडल से भाई को निमंत्रण कर मानपत्र सागर गरीब अनुष्ठान ग्रहण करते आमर अंचल आउ जड़े अन्यतम गायक कला गायक आमर श्रद्धेय तत्परवर्ती सौदामिनी बेहरा संवर्धित प्रतिभा वयस स्वयं मुंड पंतिया खोर्धा परवर्ती आकर्षण संवर्धित प्रतिभा प्रभाष चंद्र मंगराज महोदय विद्यारी जटणी खोर्धा महिषी मोहनिया माँ सुकांति महापात्र महाविद्यालय बंतिया खोर्धा परवर्ती रवींद्र कुमार सामंतराय छणघर कुसुमाटी संजीत दास जटणी खोर्धा
सुभाष कुमार शतपथी जटणी द्वारा जटणी खोर्धा। कृष्ण मोहन राउतराय जटणी खोर्धा। काशीनाथ दास हम गहन मंच बड़ भाई लक्ष्मण कुमार बेहरा अरादुरी उल्लास चंद्र राउतराय भीमपुर खोर्धा। आम अंचल जड़े ख्यातयशा संकीर्तन गायक वयोज्येष्ठ आमर भूतपूर्व विद्यालय जो महानुभावंकर अपेंडेंट रिटायरमेंट चाकरी अमेरिका रिटायर अवसर अमेरिका से आम सार देवराज पाणिग्राही और रामचंद्रपुर जटणी खोर्धा आम अंचल जड़े वरिष्ठ पाला सहकर्मी एवं मोर गुरु गायक सम्राट नरोत्तम महापात्र खूब माने एत प्रशंसक और अवर्णनीय कहीपर ना मोर सहकर्मी पूर्णचंद्र गुरु बेणाबंधुरी जटणी खोर्धा। पूर्णचंद्र गुरु सी होती आम श्रद्धेय त्रिनाथ बेहेरा तिरिमल जटणी खोर्धा। मोर दादा भरतपुर आरंभ शेष पर्यंत मोर दादा सहित ना हूँ भक्त बंधु पाठशाही भक्त बंधु पाठशाही गुरुपुर पाला गायक थे मो सागे गायक सम्राट मो गुरुंकर संगीत कर्मी दीर्घ दिन धरी अवसर पर्यंत गुरुंकर दल थे नरसिंह बेहेरा केन्दुपल्ली मल्लिपतर खोर्धा। अनुष्ठान भूली पारे लोककला मध्य से मत जड़े विशिष्ट कलाकार पुनश्च चक्रधर देवता महोदय निवेदन कर वर्तमान थकेश्वर नाथांकर सहकर्मी बातक गायक बुद्धेश्वर बेहेरा पुराढ़ीर पंजार सिंह खोर्धा। लिंगराज जना तिरिमल खोर्धा।
ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରିବା କଥା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅବାଗ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବସିକିରି ଅବାଗିଆ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି କ୍ଷମା କର। ସଭାପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କଥା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନା ନାହିଁ। ପନ୍ଥୀରେ ଗାୟକ ହବା, ପନ୍ଥୀରେ ଗାୟକ ହବା, ପନ୍ଥୀରେ ଇଏ କରିବା, ସଂଗଠନ ହବା, ସବୁ କରେ। କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଯୋଉଠି 30 ଫୁଟରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଫୁଟ ତଳେ ପାଣି। ଯୋଉଠି ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଘରେ ବୁଲିଲେଣି। ଯୋଉଠି ବାପା ମା ମାନେ ଘରେ ସେବା ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ଦରାସ୍ତମରେ ରହିଲେଣି। 3-4 ବିଦ୍ୟାର ମା ହେଇକି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଧିକ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ଗାଈ ଗୋବର ମିଳୁନାହିଁ। ଯେ ଏଠି ଟ୍ରଲିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲିଛି ଗାଈ ଗୋବର, ଗାଈ ଗୋବର, ଗାଈ ଗୋବର। ଧାନ ମେଣ୍ଟା ରୋଗ, ଧାନ ମେଣ୍ଟା ରୋଗ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସବୁ ଯାକ ବିକୃତ ଘଟିଲାଣି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ ଆଉ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନାହିଁ। ଘରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ସମେତ ଦେଖିବାକୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ସବୁ କଥା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଗଲାଣି। ଆମେ ଚଳିବା କେତେ? ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ କୋଉଠୁ? ଆମେ କୋଉଠୁ? ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ୟାପସୁଲରେ ପାଣି ପିଇବେ। ବିଶେଷ କରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି। ଆମ ପିଲାଟି କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଶିଖୁନାହିଁ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖୁନାହିଁ, ଶାଶୁ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ସଂସାରରେ ଆମେ ଚଳୁଛି। କଣ କୋଉଠି କଣ ମିଳିବ, କେତେ ମାଗଣା ମିଳିବ, କଣ ସେଇଠି ଦେବନି। ମାଗଣା ଖାଇ ଖାଇ ଆମେ ମାଗିଛା ବୋଲି ଶହେ ଆଗେ ବିଭାଗକୁ ବୁଲିକି ମାଗି ଖାଇବା। ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କିପରି? ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଛଟିଏ ପୋତନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେବେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଗଛଟିଏ ପୋତନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଜଗାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଈଠୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପକେଇଥିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଂ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। আমন্ত্রণ করছি মঞ্চকু গায়ক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল দাস মহোদয়ଙ୍କୁ ধন্যবাদ অর্পণ করিবে। ସମୀର ଯାତ୍ରାନି ମହତ୍ତ୍ୱ ଭ୍ରମର ନ ଚିତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ପଦକ୍ରମମ୍ ଅନୁଦ୍ୟୁତଃ ସନ୍ତତି ତେନ କେବଳ ବଳସ୍ୟ ସଦୃଶ ପ୍ରଶଂସ ଶୀଘ୍ରତା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକବି ମାଘଙ୍କର ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିପୁରରେ ରାବଣ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଐରାବତ ଲୀଳାଯୁକ୍ତ ଗତି କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱର ଚିତ୍ରଭଙ୍ଗୀଯୁକ୍ତ ଗତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୀଘ୍ରତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନେ ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନର୍ଗଳ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଶୀଘ୍ରତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଶୀଘ୍ରତା ଦରକାର। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ ଆମେ ତଲା ଦେଖିବୁ, ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ହିଁ ଦଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିକି ଏବଂ ମୋର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାହିତ କରୁଥିବା ଆମର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଆମର ରମେଶ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏତିକିରେ ମୋ କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି